हज व उम्रा, ये दोनों इबादत दीन इब्राहीमी में इबादत का मुंतहाए कमाल हैं। इनकी तारीख़ उस मनादी से शुरू होती है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम की तामीर के बाद की थी कि लोग खुदावंद की नज़र चढ़ाने के लिए आएँ और तौहीद पर ईमान का जो अहद उन्होंने बांध रखा है उसे यहाँ आकर ताज़ा करें। अपने माबूद के लिए जज्बा परस्तिश का ये आखिरी दर्जा है कि उसके तलब करने पर बंदा अपना जान व माल सब उसके हुजूर में नज़र कर देने के लिए हाजिर हो जाए। हज व उम्रा इसी नज़र की तमसील हैं। ये दोनों एक ही हकीकत को मुमस्सल करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उम्रा इजमाल है और हज इस लिहाज से उसकी तफसील कर देता है कि इससे वो मकसद भी बिल्कुल नुमायाँ होकर सामने आ जाता है जिसके लिए जान व माल नज़र कर देने का मुतालबा किया गया है। अल्लाह ताला ने बताया है कि आदम की तख्लीक से उसकी जो स्कीम दुनिया में बरपा हुई है, इब्लीस ने पहले दिन ही से उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर रखा है। चुनाचे अल्लाह के बंदे अब क़यामत तक के लिए अपने इस अज़ली दुश्मन और इसकी ज़ुर्रियत के ख़िलाफ़ बरसरे जंग हैं। यही इस दुनिया की आजमाइश है जिसमें कामयाबी और नाकामी पर इंसान के अबदी मुस्तक़बिल का इन्हिसार है। अपना जान व माल हम इसी जंग के लिए अल्लाह के नज़र करते हैं। इब्लीस के ख़िलाफ़ इस जंग को हज में मुमस्सल किया गया है। ये तमसील इस तरह है। अल्लाह के बंदे अपने परवरदिगार की निदा पर दुनिया के मालो मता और उसकी लज्जतों और मसरूफ़ियतों से हाथ उठाते हैं, फिर लब्बैक लब्बैक कहते हुए मैदान जंग में पहुँचते और बिल्कुल मुजाहिदीन के तरीक़े पर एक वादी में डेरे डाल देते हैं। अगले दिन एक खुले मैदान में पहुँचकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, इस जंग में कामयाबी के लिए दुआ व मुनाजात करते और अपने इमाम का खुतबा सुनते हैं। तमसील के तकाज़े से नमाज़ कसर और जमा करके पढ़ते और रास्ते में मुख्तसर पड़ाव करते हुए दोबारा अपने डेरों पर पहुँच जाते हैं। फिर शैतान पर संगबारी करते, अपने जानवरों की कुर्बानी पेश करके अपने आप को खुदावंद की नज़र करते, सर मुड़ाते और नज़र के फेरों के लिए असल माबद और कुर्बान गाह में हाजिर हो जाते हैं। फिर वहाँ से लौटते और अगले 2 या 3 दिन इसी तरह शैतान पर संगबारी करते रहते हैं। इस लिहाज से देखिए तो हज व उम्रे में एहराम इस बात की अलामत है कि बंदा मोमिन ने दुनिया की लज्जतों, मसरूफ़ियतों और मरगूबात से हाथ उठा लिया है और वो अनसिली चादरों से अपना बदन ढांप कर वो बरहना सर और किसी हद तक बरहना पा बिल्कुल राहिबों की सूरत बनाए हुए अपने परवरदिगार के हुजूर में पहुँचने के लिए घर से निकल खड़ा हुआ है। तलबिया उस सदा का जवाब है जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल हराम की तामीर नौ के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक पत्थर पर खड़े होकर बुलंद की थी। अब ये सदा दुनिया के गोशे गोशे तक पहुँच चुकी है और अल्लाह के बंदे उसकी नेमतों का एतराफ़ और उसकी तौहीद का इकरार करते हुए इस सदा के जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का ये दिल नवाज़ तराना पढ़ते हैं। तवाफ़ नज़र के फेरे हैं। दीन इब्राहीमी में ये रिवायत कदीम से चली आ रही है कि जिसकी कुर्बानी की जाए या जिसको माबद की खिदमत के लिए नज़र किया जाए उसे माबद या कुर्बानगाह के सामने फिराया जाए। हजर अस्वद का इस्लाम तजदीद अहद की अलामत है। इसमें बंदा इस पत्थर को तमसीलन अपने परवरदिगार का हाथ करार देकर इस हाथ में अपना हाथ देता और अहद व मीसाक की कदीम रिवायत के मुताबिक इसको चूम कर अपने इस अहद की तजदीद करता है कि इस्लाम कबूल करके वो जन्नत के एवज़ अपना जान व माल सब अल्लाह के सुपुर्द कर चुका है। सही इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बान गाह का तवाफ़ है। सैयदना इब्राहीम ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर इस कुर्बान गाह को देखा था और फिर हुक्म की तामील के लिए ज़रा तेज़ी के साथ चलते हुए मरवा की तरफ गए थे। चुनाचे सफ़ा व मरवा का ये तवाफ़ भी नज़र के फेरे हैं जो पहले माबद के सामने और इसके बाद कुर्बानी की जगह पर लगाए जाते हैं। अराफात माबद का कायम मकाम है जहाँ शैतान के ख़िलाफ़ इस जंग के मुजाहिदीन जमा होते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते और इस जंग में कामयाबी के लिए दुआ व मुनाजात करते हैं। मुज़दलिफ़ा रास्ते का पड़ाव है जहाँ वो रात गुजारते और सुबह उठकर मैदान में उतरने से पहले एक मरतबा फिर दुआ व मुनाजात करते हैं। रमी इब्लीस पर लानत और उसके ख़िलाफ़ जंग की अलामत है। यह अमल इस अज़्म के साथ किया जाता है कि बंदा मोमिन इब्लीस की पसपाई से कम किसी चीज़ पर राज़ी न होगा। ये मालूम है कि इंसान का ये अज़ली दुश्मन जब वसवसा अंगेज़ी करता है इसके बाद खामोश नहीं हो जाता बल्कि ये सिलसिला जारी रखता है। ताहम मुज़ाहिमत की जाए इसकी ताकत बतदरीज कमज़ोर हो जाती है। 3 दिन की रमी और इसके लिए पहले बड़े और इसके बाद छोटे जमरात की रमी से इसी बात को ज़ाहिर किया गया है। कुर्बानी जान का फ़िदिया है और सर के बाल मूंडना इस बात की अलामत है कि नज़र पेश कर दी गई और अब बंदा अपने खुदावंद की इताअत और दायमी ग़ुलामी की इस अलामत के साथ अपने घर लौट सकता है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है
کہ یہ کس قدر غیر معمولی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ حج و عمرے کا مقصد، حج و عمرے کا مقصد وہی ہے جو ان کی حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف، اس کی توحید کا اقرار اور اس بات کی یاد دہانی کہ اسلام قبول کر کے ہم اپنے آپ کو پروردگار کے نظر کر چکے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی معرفت اور دل و دماغ میں جن کے رسوخ کو قرآن نے مقامات حج کے منافع سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مقصد ذکر کے ان الفاظ سے نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو اس عبادت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی مقصد کو نمایاں رکھنے اور ذہنوں میں پوری طرح راسخ کر دینے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں۔ چنانچہ احرام باندھ لینے کے بعد یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر مسلسل جاری رہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے ہے، سب نعمتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج و عمرے کے ایام، عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یہ پورے سال میں لوگ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے البتہ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک کے ایام مقرر ہیں اور یہ انہی ایام میں ہو سکتا ہے۔ حج و عمرے کا طریقہ، حج و عمرے کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ عمرہ، اس عبادت کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنے میقات سے باندھیں، مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ اسے حدود حرم سے باہر کسی جگہ سے باندھیں، اور جو لوگ ان حدود سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہیں، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بیت اللہ میں پہنچنے تک تلبیہ کا ورد جاری رکھا جائے۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے۔ ہدی کا جانور ساتھ ہو تو ان کی قربانی کی جائے۔ قربانی کے بعد مرد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھول دیں۔ یہ احرام ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ شہوت کی کوئی بات نہیں کریں گے، زیب و زینت کی کوئی چیز مثلا خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، ناخن نہیں تراشیں گے، نہ جسم کے کسی حصے کے بال اتاریں گے، نہ میل کچیل دور کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جوئیں بھی نہیں ماریں گے، شکار نہیں کریں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنا سر، چہرہ اور پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے اور ایک چادر تہبند کے طور پر باندھیں گے اور ایک اوڑھ لیں گے۔ عورتیں البتہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی اور سر اور پاؤں بھی ڈھانپ سکیں گی، ان کے لیے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے ضروری ہیں۔ میقات ان جگہوں کو کہتے ہیں جو حج و عمرے کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر متعین کر دی گئی ہیں۔ ان سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہ جگہیں 5 ہیں: مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ، نجد سے آنے والوں کے لیے قرن اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ورد ہے، جو احرام باندھتے ہی شروع ہوتا اور بیت اللہ میں پہنچتے تک برابر جاری رہتا ہے۔ حج و عمرے کے لیے تنہا یہی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ طواف کا لفظ ان 7 پھیروں کے لیے بولا جاتا ہے جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے، اور پھر پھیرے کی ابتدا میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کو چومنے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لینے کے لیے ایک اصطلاح ہے۔ ہجوم کی صورت میں ہاتھ سے یا ہاتھ کی چھڑی سے یا اسی طرح کی کسی دوسری چیز سے اشارہ کر دینا بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ سعی سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے۔ یہ بھی 7 پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ سعی بھی بطور تطوع کی جاتی ہے۔ یہ عمرے کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، عمرہ اس کے بغیر بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ ہدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہوں۔ دوسرے جانوروں سے ان کو ممیز رکھنے کے لیے ان کے جسم پر نشان لگائے جاتے اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔